بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زاد. في فيديو اليوم سنحاول مع بعض حل موضوع اختبار الفصل الأول لسنوات الثالثة متوسط. قبل أن نبدأ كالعادة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إذا نبدأ على بركة الله. موضوع النص، نقرأ لكم النص نشرح لكم، شوفوا الأسئلة ثم تحاولوا انتم تجاوبوا، وفي الاخير نقترح عليكم الاجابات الصحيحه. دونك لو تكست مستغانم، يعني النص راح يكون على في ولايه مستغانم. مستغانم displacé dans un accident de manège à Mostaland. 10 أشخاص أصيبوا في حادث لحديقة الملاهي موستالاند. موستالاند حديقة الملاهي المتواجدة في ولاية مستغانم. Donc, Mostaganem, 10 personnes ont été blessées à différents degrés suite à un accident de manège survenu au niveau du parc d'attractions et de loisirs Mostaland à Mostaganem. Un temps après, au prix de la direction de la wilaya de la protection civile. Donc, le résumé de le texte, صبناه dans le chapeau. هذا le petit paragraphe هذا écrit en gras اللي يجي في البداية تحت le titre، تحت العنوان نسموه le chapeau. لخص لنا المعلومة اللي راهي موجودة في النص. Donc le texte parle de 10 personnes qui ont été blessées suite à un accident de manège. 10 أشخاص أصيبوا بإصابات متفاوتة في حديقة الملاهي موستالاند مستغانم. هذه المعلومة جاءتنا من طرف كومونيكي، يعني مراسلة من قبل لا ديريكسيون دو لا ولاية دو لا بروتيكسيون سيفيل، يعني جاتنا من المديرية الولائية للحماية المدنية. نشوفوا دوك لو تكست، هذو لا بروميير كولون اي لا دوزيام. لو تكست اللي تيكري اون كولون كيما راكم تشوفوا مكتوب اون كولون، سي باسكو ان في ديفير. داكور، لو في ديفير نكتبوه بهذه الطريقه. Les unités de la protection civile sont intervenues vendredi 19 février 2021. وحدات الحماية المدنية تدخلت الجمعة 19 février 2021 vers 19h في حوالي الساعة 7 pour l'évacuation de 10 personnes ou bien 10 victimes blessées، لإسعاف 10 ضحايا مصابون blessés à différents degrés، لدرجات متفاوتة suite à un accident de manège survenu au niveau du parc d'attraction. بعد حادث في حديقة الملاهي حدث في le parc d'attraction de Mostaland اللي اسمه موستالاند. a déclaré la protection civile dans un communiqué. هذا ما صرحت به الحماية المدنية في إعلامية. Après avoir prodigué les premiers soins aux blessés, les éléments de la protection civile ont évacué les victimes. بعد ما قدموا الإسعافات الأولية للمصابين، les éléments de la protection civile عناصر الحماية المدنية ont évacué les victimes vers les urgences. نقلوا الضحايا إلى les urgences، يعني الاستعجالات médical à l'hôpital Ernesto Che Guevara. نقلوهم إلى استعجالات المتواجدة في مستشفى شيكيفارا. précise la même source، نفس المصدر علمنا بهذه المعلومة اللي هو مديرية الحماية المدنية. suite à cet incident الوالي دو مستغانم عيسى بولحية، والي مستغانم يعني نتيجة لهذا الحادث والي مستغانم عيسى بولحية a décidé de dépêcher une commission technique pour lui transférer samedi un rapport sur l'accident. قرر إنشاء خلية يعني تقنية باش تروح دير تحقيق في الموضوع وتقدم له ان رابور، يعني تقرير على الحادث اللي صرا. a souligné un communiqué des services de la wilaya. هذا ما صرحت به إعلامية من les services de la wilaya، من مصالح الولاية.
La deuxième colonne, selon la même source, بحسب نفس المصدر, Monsieur Boulahia a décidé également la fermeture à titre conservatoire. Conservatoire, voilà. قرر الوالي قرر إغلاق على سو ان تيتر كونسيرفي يعني للتحقيق إغلاق الملهى أو حديقة الملاهي للتحقيق de cette attraction jusqu'à sa révision technique إلى غاية مراجعة تقنية يعني طلب منهم يعاودوا يراجعوا تقنيا وصيانة كل الوسائل الموجودة في حديقة الملاهي. Sa révision technique et sécuritaire وأمنية يعني التقنية والأمنية. Pour leur part, les services de la sûreté de la wilaya de Mostaganem ont ouvert une enquête يعني ومن ناحية أخرى les services de la sûreté يعني مصالح الأمن de la wilaya de Mostaganem ont ouvert une enquête pour définir les causes de cet incident يعني فتحوا تحقيق لتحديد أسباب هذا الحادث. Publié le samedi le 20 février 2021 Algérie Presse Service. Ça c'est pour la source. هذه la source مصدر النص. Passons maintenant aux questions. Je vois les questions. Donc, pour la compréhension de l'écrit, la première question, de quoi parle-t-on dans ce texte? كيطرح عليك هذا السؤال راه يطلب منك تجبد موضوع النص. De quoi parle-t-on dans ce texte, c'est-à-dire عن ماذا نتكلم في النص. حاولوا تجاوبوا وفي الأخير نقترح عليكم الإجابة. 2. Que représente ce document? ماذا يمثل هذا النص؟ Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Donc tu as 3 choix. عندك 3 اقتراحات. Une brève, une légende, un fait divers. B. Dans quelle catégorie peut-on le classer? في أي صنف من الجريدة يمكننا أن نصنفه؟ Un accident, une catastrophe naturelle ou bien un méfait? Choisis la bonne réponse. La deuxième question, complète le tableau. Quoi? ماذا? Quand? متى? Où? أين؟ conséquences نتائج. donc عندك quoi ماذا حدث quand le temps الزمان le cessé de temps ou le cessé de lieu المكان et les conséquences النتائج. Ensuite Réponds par vrai ou faux. La troisième question, réponds par vrai ou faux. 25 personnes ont été blessées ou bien ont été blessées à différents degrés suite à un accident de manège. 25 personnes, 25 شخص ont été blessés à différents degrés يعني بإصابات متفاوتة suite à un accident de manège. نتيجة لحادث في حديقة الملاهي. Les éléments de la protection civile ont transporté les victimes vers l'hôpital. يعني عناصر الحماية المدنية ont transporté les victimes vers l'hôpital نقلوهم إلى المشفى. Les services de la sûreté de la wilaya de Mostaganem n'ont pas ouvert une enquête. عناصر الحماية لولاية مستغانم لم يفتحوا une enquête يعني تحقيق لم يفتحوا تحقيق. relève dans le texte deux mots كلمتين استخرج من النص. كيقول لك relève dans le texte c'est-à-dire استخرج من النص. deux mots appartenant au champ lexical de accident. كلمتين تعود إلى الحقل الدلالي لكلمة accident اللي هو حادث. B l'antonyme الضد le contraire de l'ouverture. هذو الاثنين راح تصيبوهم في التكست. donne les noms des verbes suivants. يعني اقترح أو أعطي الأسماء للأفعال التالية. هنا راح تقوم بعملية la nominalisation. verbe évacuer le nom. protéger le nom. راح تقاردي لو راديكال تشد لو راديكال تنحي لا terminaison تبدلها بلا terminaison d'un verbe.
Les suffixes les plus utilisés هما action, aimant ou bien âge. 5. Réécrit à la voix passive la phrase suivante. أعيد الكتابة الجملة التالية في la voix passive. الشرح درس la voix passive راني دايرته في القناة، دوك نحط لكم الرابط تاعها تاع الشرح الدرس هذا في صندوق الوصف باش تروحوا تشوفوا كيفاه تقوموا بعملية التحويل من la voix active إلى la voix passive. Les éléments de la protection civile évacuent les victimes. Les éléments de la protection civile évacuent les victimes. 6. Mets le verbe entre parenthèses au passé composé. عندنا la protection civile évacuer les victimes vers l'hôpital. 10 personnes blessées suite à un accident de manège. 7. Accorde correctement le participe passé. هنا مدو لي la conjugaison صرف لي l'auxiliaire وخلي لي le participe passé. La protection civile a déclaré. هنا تنحو ER وديروا le participe passé et vous mettez l'accord. D'abord تشوفوا le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec son sujet. Que 10 victimes ont été transportées vers les urgences médicales. 8. Ce texte est de type explicatif, narratif ou bien prescriptif. Situation d'intégration. هذه الوضعية راهي متواجدة في القناة. الإجابة تاعها نوضحها لكم أيضا في صندوق الوصف. الآن نمر إلى الإجابات. Donc, pour la première question, dans ce texte, on parle d'un accident de manège à Mostaganem. في النص أنا نتحدث على un accident de manège à Mostaganem. 2. Ce document représente هذا النص يمثل un fait divers. Un fait divers. B. On peut le classer dans la catégorie accident. Hein? ما نكلاسوش في catastrophe mais نكلاسو في accident اللي هو حادث. Complète le tableau. Quoi? ماذا? Un accident de manège à Mostaland. نقدروا نتوقفوا هنا ماشي شرط نديروا à Mostaland. D'accord? نقدروا نديروا un accident de manège. Quand? متى? Vendredi le 19 février 2021 ou à Mostaganem. Conséquence 10 personnes blessées. 10 blessés. La quatrième question répond par vrai ou faux. Donc, 25 personnes ont été blessées, c'est faux. Il n'y en a que 10. Les éléments de la protection civile ont transporté à l'hôpital, vrai. Les services de la sûreté de la wilaya n'ont pas ouvert une enquête, c'est faux. À la fin, ils ont dit qu'ils ont ouvert une enquête. 5. 2 mots appartenant au champ lexical de l'accident, adna blessé, protection civile, évacuation, victime, incident, enquête, l'hôpital. هذو الكل يرجعوا le champ lexical de l'accident. يعني كي دير اثنين منهم c'est correct, راك صحيح. B. L'antonyme de l'ouverture, c'est la fermeture. الافتتاح, الإغلاق. Les noms des verbes suivants, عندنا évacuer, évacuation, نحينا ER, on a mis action, protéger, la protection. La protéger تتبدل النحو G تولي لي protection. 6. Réécrit la phrase à la voix passive. Les victimes, donc le complément d'objet direct نجيبو هو le premier واللي le sujet يدي la place du sujet واللي les victimes, on ajoute l'auxiliaire être avec le participe passé du verbe de la phrase active. Les victimes sont évacuées, la victime féminin, les victimes plurielles, donc j'ajoute ES, par, après نزيد لها par, ندير le sujet, les éléments de la protection civile. كما قلت لكم l'explication تاع هذا الدرس حنحطه لكم في صندوق الوصف. Mais le verbe entre parenthèses au passé composé, عندنا la protection civile a évacué
a évacué les victimes vers l'hôpital. 10 personnes sont blessées suite à un accident de manège. À la fin, accorde correctement le participe passé. La protection civile a déclaré, mais ne l'accord parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, que des victimes ont été transportées. Ont été, conjugué avec l'auxiliaire être. ماشي كي تشوفوا تقولوا avoir. Non, c'est l'auxiliaire être au passé composé. Donc, je dois mettre l'accord. A déclaré que 10 victimes ont été transportées. J'ajoute le E à le féminin ou le S à le pluriel parce que victime, féminin pluriel. Victime, هنا féminin pluriel vers l'urgence ou bien les urgences médicales. هنا نكون كملت كل الأجوبة. نتمنى التوفيق للجميع. فيما يخص الوضعية سأضعها لكم في صندوق الوصف. بالتوفيق.